बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त शदीद ठंड का मौसम है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत का मौसम बहुत गर्म है और वो हर गुजरते लम्हे के साथ पॉलिटिकल गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो बड़ा दिलचस्प हो चुका है। अब यहाँ पर मार्शल लॉ या किसी भी गैर आइनी कदम के खिलाफ हम जंग करेंगे, हम मुज़ाहमत करेंगे। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बड़ा दो टोक और दबंग ऐलान सामने आया है और यूं लग रहा है कि इस ऐलान का आना, इसकी टाइमिंग कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद पीटीआई ने ऐसा बड़ा ऐलान क्यों किया और जो जीएचक्यू में होने वाली मुबैना मुलाकातें हैं, जो ब्रीफिंग्स ली गई हैं, उन मुलाकातों पर क्या इमरान खान ने आज पानी फेर दिया है। और ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं ये एक तरह से पीडीएम के भी हक में हैं। इमरान खान ने आज पाकिस्तान की सियासत में एक नई बुनियाद रखी है और यह बुनियाद पाकिस्तान की सियासत में सिविलियन सुपरमेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी की है, यानी आइन की बालादस्ती और अवाम की जमहूर की बालादस्ती। इससे पहले आप पाकिस्तान की तारीख में देख लें, आप अभी हालिया इन 8 महीने में देख लेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार पर तनकीद करने वाले पीडीएम किस तरह एस्टेब्लिशमेंट के आगे लेट गई। सिर्फ उनकी तनकीद उस वक्त तक होती है कि आप फलां को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो चाहते हैं लेकिन अपने हक में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये चाहते हैं। ये बुनियादी फर्क है और ये जो मेन डिफरेंस है यही इन्हें एक नकली बयानिया आवाम के सामने बनाने पर मजबूर करता है। जब इनका दिल करता है ये सिविलियन सुपरमेसी की बात कर लेते हैं, जब इनका दिल करता है ये वोट को इज्जत दो की बात कर लेते हैं। लेकिन इमरान खान के कुछ उसूली अपने स्टांस हैं जिन पर वो डटे हुए हैं और अब इमरान खान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से शदीद रद्द अमल आया है, क्योंकि इस वक्त टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोर है। कल जीएचक्यू की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत हुई। 2 दिनों तक ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जारी रही, मंगल को और बुध को, और बुध के दिन इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी हुआ और इस एलामिया के बाद जाहिर बात है इससे पहले भी बहुत सी चीजें सामने आ रही थी और इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन तमाम मेन स्ट्रीम सहाफ़ी और अब तो नून लीग के जो करीबी समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का शोर है। मुस्लिम लीग नून को साइडलाइन किया जा रहा है, यानी कि अब नून लीग को भी साइडलाइन किया जाएगा और मुल्क के अंदर एक टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाएगी। और इस सब में देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत, ये जो करंट गवर्नमेंट है, इस पर क्या करते हैं। अब इस हुकूमत को हटाने के लिए कुछ आईनी तरीके हैं। एक ये कि वजीर आजम शहबाज शरीफ असम्बलियां तहलील कर दें, दूसरा ये कि इनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आ जाए, या तीसरा ये है कि सदर मुमलिकत इन्हें एतमाद का वोट लेने का कह दें। इसके अलावा तो और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका नहीं है। अब इन सारी चीजों की बाज़गश्त हो रही है, इमरजेंसी के नफाज का शोर है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीटीआई का सबसे अवलीन मकसद तो यह है कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए और अगर ऐसा हो जाता है तो ये पाकिस्तान इमरान खान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री होगी, बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन इस सब के बावजूद ये समझते हुए भी इमरान खान ये नहीं चाहते कि इस हुकूमत को गैर कानूनी तौर पर घर भेजा जाए और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा वाज़ेह पैगाम है, क्योंकि पीटीआई ने कह दिया है कि मौजूदा हुकूमत को गैर आईनी तरीके से हटाने की कोशिश की गई तो पीटीआई मुज़ाहमत करेगी और इस सब के अंदर मौजूदा हुकूमत नाकाम है या कामयाब, तब्दीली आईनी तरीके से ही आनी चाहिए, क्योंकि मुल्क में इस वक्त टेक्नोक्रेट के हवाले से एक सोच पैदा हो रही है। अब यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ लोगों ने राब्ता भी किया है। इस हवाले से फवाद चौधरी ने इस वक्त कंफर्मेशन की है और उन्होंने कुछ बातें की हैं कुछ मुख्तलिफ टीवी शोज में। मैं इकट्ठी आपके सामने उनकी बातें रख देता हूं। उन्होंने कहा कि इस वक्त टेक्नोक्रेट के हवाले से जो सोच पैदा हो रही है, टेक्नोक्रेट गैर आईनी तरीके की सोच है और ये हुकूमत आइन से मावरा होगी, जिसको पीटीआई किसी सूरत नहीं मानेगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा वाज़ेह
اور دو ٹوک موقف دے دیا ہے کہ یہ آئین سے ماورا حکومت جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں، اس حکومت کو پاکستان تحریک انصاف قبول نہیں کرے گی، ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ فواد چودھری نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس وقت ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت لانے کی سوچ ہے۔ ایک دو لوگوں نے رابطہ بھی کیا اور ہمارا موقف جاننے کی کوشش بھی کی، یعنی وہ ہمارا سٹانس جاننا چاہ رہے تھے کہ اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پر ہم کیا سوچتے ہیں اور ہماری کیا رائے ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت موجودہ حکومت کے قدم تو لڑکھڑا رہے ہیں اور انہوں نے ملک کی معیشت کا بلا شبہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ڈار اکنامکس پاکستان کی تباہی کا ضامن ثابت ہوئی ہے اور اسحاق ڈار نے رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے، اور اب انہیں یاد آ رہا ہے کہ ہمیں تو حالات کا پتہ نہیں تھا۔ جب پتہ نہیں تھا تو امب چوپنے آئے تھے، آپ نے تو ڈھنڈورا پیٹا تھا۔ ذرا وہ باتیں یاد کریں جب آپ آنا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ نااہل کو گھر بھیجنا ہے، مہنگائی مکاؤ مارچ، وہ سارا منجن یہ بیچنے کی کوشش کرتے تھے جو عوام نے نہیں خریدا، جو عوام سمجھ چکی ہے ان کی دو نمبریاں۔ لیکن اس سب کے باوجود اس وقت پی ڈی ایم اور نون لیگ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں پاکستان کی اس پولیٹیکل جنگ کے اندر سٹیک ہولڈر بھی مانا جائے۔ یہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو دو طاقتور اس وقت سٹیک ہولڈرز ہیں۔ یہ گراس روٹ لیول پر گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس میں ایک ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ اور دوسری ریالٹی ہے عمران خان، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، خان بھی کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے، ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ 75 سال سے یہ ہو رہا ہے، اچانک تو اے پولیٹیکل ہونے سے رہے، کچھ ٹائم ٹیکنگ پروسیس بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ چیز عمران خان کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ کل عمران خان نے ٹیکنوکریٹ حکومت پر بات کی۔ فواد چودھری نے اب ایک اور بات بھی کی ہے کہ اگر موجودہ اس حکومت کو غیر آئینی طریقے سے گھر بھیجنے کی کوشش کی گئی، ہمارے سب سے بڑے مخالفین کو کچھ ایسا کر کے گھر بھیجنے کی کوشش کی گئی جو آئین سے ماورا ہو، تو ہم اس کی مزاحمت کریں گے، ہم اس کے سامنے دیوار بنیں گے۔ یہ ایک بڑا کلیئر میسج آ گیا ہے کہ اب وہ کام نہیں ہو سکتے، اور عمران خان وہ کام پاکستان کی سیاست میں نہیں کرے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کہے آ کے کہ فلاں کو آج ہم گھر بھیج رہے ہیں، آپ جائیں، اور وہ آ کر کہے کہ بتائیں کون سا بوٹ پالش کرنا ہے۔ تو اب یہ نہیں ہوگا، اور کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی بھی اسی طرح اچیو ہوگی جس پر نئے آرمی چیف بہت زیادہ یقین بھی رکھتے ہیں، اور یہ سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے۔ اور اس کے ساتھ فواد چودھری نے جو انکشاف کیا ہے کہ ہم سے ایک دو لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا اس پر کیا موقف ہے، ہماری سوچ کا پتہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں، اور ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ اپنا پتہ کیا کھیل پاتی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔